जहाँ तक हमारी नजर जा रही थी वहाँ तक गाड़ियाँ थी। इसी बात का हम हैरान थे कि 2 डाला 3 डाला भी कुछ थे। अब एक्यूरेट नंबर तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन जितना याद है हमें अच्छी खासी गाड़ियाँ थी वो। ये चीज़ हमें लग रही है कि बस फलस्तीन के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाना उसका जुर्म था जिसकी उसको सजा दी गई है, और उसके साथ साथ हर एक मुसलमान को एक जो है मैसेज पहुंचाया गया है पाकिस्तान के कि आप गजा के लिए आवाज़ उठाएंगे तो देख लें आपका असर क्या होगा। कि जिस फोर्सेस को हम इतना सेलिब्रेट करते थे इंडिया के वॉर के टाइम कि हमारी फोर्सेस जिंदाबाद, हम उनसे इतनी मोहब्बत करते थे, तो लग रहा है किसी पीठ में जो अपना छुरा घुपता है ना, जो घुपता है तो उसकी तकलीफ ही अलग होती है। आपके पास पावर है लेकिन आपको वो पावर ये राइट नहीं देते कि आप कुछ भी उसके बेसिस पे करें और कुछ भी करवाएं उसके बेसिस पे। जुमेरात का दिन जो ना 2 तारीख का दिन खत्म हो चुका था, 12 बज चुके थे, 3 तारीख हो चुकी थी। हुआ ये कि सबसे पहले 12 बजे हमारे घर में रेंजर्स आई और उसके बाद 2 सिविल के बंदे थे। तो जहाँ तक हमारी नजर जा रही थी वहाँ तक गाड़ियाँ थी। इसी बात का हम हैरान थे कि 2 डाला 3 डाला भी कुछ थे। अब एक्यूरेट नंबर तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन जितना याद है हमें अच्छी खासी गाड़ियाँ थी वो। जब मेरा भांजा नीचे गया गेट खोलने के लिए तो उन्होंने उससे जो ना किसी और शख्स के बारे में पूछताछ के लिए कहा कि हम आए हैं, कि आप फलाने बंदे को जानते हैं? तो मेरे भांजे ने कहा नहीं। तो कहा आप अपना मोबाइल लेकर आएंगे, तो वो ऊपर आए मोबाइल लेके आने के लिए। तब मेरी छोटी बहन ने देखा कि बाहर तो रेंजर्स खड़ी, तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया। मैं भाग के नीचे गई और देखा कि क्या है, तो उन्होंने मुझे रोक दिया कि नहीं हम सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहा, बेफिक्र रहा, अंदर ही रहें। तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरे भांजे से माजरत की कि आपको हमने तकलीफ दी है, आपसे हमसे पूछताछ के लिए आया था और कुछ भी नहीं, हम किसी और को ढूंढ रहे थे। तो हमने कहा कि आपसे भी हम पूछ रहे थे, क्या पता आपको पता हो उनके बारे में। उसके बाद वो माजरत करके चले गए। हम ऊपर आ गए कि भाई हम शौक में कि हमारे घर में कैसे इस तरह के लोग आ सकते हैं और इस तरह पूछताछ कर सकते हैं। जमील बहराम हमारे जो भाई हैं उस टाइम पर घर पर नहीं थे। तब वो जब आए वो 12:30 समथिंग पर आए। तो हम जैसे ही नॉर्मल डिस्कशन होती है घर में, कुछ अगर शॉकिंग हुआ होता है तो डिस्कस करते हैं। तो उनको मेरे भांजे ने बता दिया कि आज इस तरह हो गया था और ये सीन था। तो उन्होंने उस पर कुछ खासा रिएक्ट नहीं किया। बस जो शौक होता है कि अच्छा नॉर्मल जो शौक होता है वही था। उसके बाद वो अपने चीजों में लग गए, हम अपनी चीजों में लग गए। 1 बजे के टाइम पर वो दोबारा वापस आई। दोबारा मेरा ही भांजा आया, क्योंकि बच्चे छोटे बच्चे ही जाते हैं गेट खोलने के, तो वो दोबारा चले गए। तो उन्होंने पूछा कि माजरत करते हैं कि आपको दोबारा हम तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन अब की बार हम किसी बड़े से बात करेंगे। कोई बड़ा है? तो उन्होंने बोला जी मामू आए हैं, अभी घर पर है। तो उन्होंने फिर क्या किया, पहले भी उन्होंने फैमिली की इन्फॉर्मेशन ली थी लेकिन कैजुअली ली थी। तो उन्होंने जब मामू हैं घर पर सुनकर वो डायरेक्ट अंदर आ गए। जब अंदर आए तो वो जो है ना, ऐसी बात है आपको पैरों की छाप जो है ना महसूस होती है। तो भाई को लगा कि कोई आया है तो मैं देख लेता हूँ। तो भाई और मेरी छोटी बहन और दूसरा भांजा वो देखने के लिए आए। और भाई ने उनको सलाम किया, उन्होंने भी जवाब दिया। उन्होंने भाई से पूछा अपना एनआईसी लेकर आए। तो वो एनआईसी लेने के लिए अंदर जाने लगे तो उनके पीछे पीछे आने लगे। तो भाई ने कहा कि फैमिली है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम बाहर खड़े हैं, आप लेकर आए एनआईसी। जब एनआईसी लेकर भाई वापस आए तो उन्होंने एनआईसी देखा और जो है ना भाई ने बोला कि मतलब आप किस हेडक्वार्टर्स हैं, कि किधर से हैं आप, पूछने की कोशिश की। तो उन्होंने जो ना गर्दन पकड़ी और उनको विद इन सेकेंड्स लेकर चले गए। 4:30-5 के दरमियान हम अल फलाह थाना पहुंचे। जब अल फलाह थाना पहुंचे तो वहां पे जो बैठे हुए थे पुलिस एहलकार, उनको हमने बताया कि हमारे भाई को इस तरह उठाया गया। उन्होंने जो ना पूरा लिखा। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा रिपोर्ट आपने लिखी? तो उन्होंने कहा जी मतलब टालने की कोशिश की। तो मैंने कहा आप मुझे रिपोर्ट नंबर बता दीजिएगा ताकि मेरे पास एक प्रूफ के तौर पर हो कि ये हमने रिपोर्ट की है। तो मैंने कहा नहीं अभी तो हमने इतना लिखी है ना, अभी 10 बजे तक एसएचओ साहब आएंगे, अभी तो गए, उनको भी नींद की जरूरत होती है। अल्लाह ये कहता है कि आप सब्र करें। रसूल की जितनी बातें और अल्लाह की जितनी बातें मैंने उस दिन थाने में सीखी हैं, मैंने तो मदारस में भी इतनी बातें नहीं सीखी हैं। FIR नहीं काटी। आप 10 बजे आइएगा, लेकिन 10 बजे आने से पहले आप रेंजर्स ने उठाया ना तो आप रेंजर्स के हेडक्वार्टर पूछ लीजिएगा। हम जब पहले गए रेंजर्स के हेडक्वार्टर तो उसके बाद जब हम अंदर गए तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास ठीक है, आपका जो एरिया पड़ता है वो ये विंग 34 था, आप जो है विंग 52 में। तो हम जो है ना विंग 52 के पास गए। उन्होंने हमसे एनआईसी मांगी, पिक्चर मांगी, भाई की हमने दिया। तो उन्होंने भी कहा हमारे पास नहीं है। तो रेंजर्स भी इस बात से मुकर रही है कि उनके पास है। तो भाई ने भी जब वो पकड़ रहे थे तो भाई ने पूछा आप क्यों आए हैं, मतलब मैंने क्या किया है, आपके पास अरेस्ट वारंट है और अब मुझे लेके कहाँ जाने? जाहिर सी बात है घर वाले परेशान हो जाएंगे, आप बताएं। तो बिल्कुल गर्दन से पकड़ के वो लेके जा रहे हैं। तो भाई कह रहे मैं आपसे तमीज से बात करो ना। तो मतलब वो लड़ भी नहीं रहा। एक होता है हम लोग भी नहीं लड़े ना, वरना घर में आपको पता है कैसा होता है, कोई लेने आते हैं लड़ते हैं। तो मतलब हम तो इतने मुतमईन थे ऐसा कुछ है ही नहीं और ये सारा कुछ हो गया। तो मतलब हम लोग उसको प्रोसेस भी नहीं कर पा रहे हैं, हम क्या रिएक्ट करें, किसके पास जाए। काम वो ये करते थे, एक तो फ्रीलांसर थे वो, ठीक है, और ट्यूशन भी पढ़ाते थे लोगों को, इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ाते थे, इस तरह के डिफरेंट क्लासेस देते थे ऑनलाइन। नहीं मैं कह रही हूँ ना कि कुछ होता, किसी से उसकी लड़ाई भी तो नहीं होती थी। वो ऐसा ठंडा बंदा मिजाज, वो किसी से लड़ता भी नहीं था, बहुत सोबर, और कुछ भी लड़ाई नहीं उसकी। हम ये बात कहे
کہ ہمیں نا ذرا سا بھی شک ہوتا تو میں یہی کہہ رہی تو ہوں ہم 12 بجے الرٹ ہو جاتے کہ بھائی ہمارے گھر میں رینجرس آئی تو یقیناً بھائی کو اٹھانے آئی ہے. اگر ہمیں ذرا سا بھی شک ہوتا اور اگر بھائی کو شک ہوتا تو وہ 12:30 پہ تھا, اس کے پاس ٹائم تھا, وہ نکل جاتا, کوشش کرتا اپنی جان بچانے کے لیے کہ میں بھاگ جاؤں. نہ اس کے وہم و گمان میں تھا, نہ ہمارے وہم و گمان میں تھا. اگر کچھ بھی ہلکا سا بھی شک ہوتا تو ہم اس کو میسج کے تھرو یا تو کال کے تھرو انفارم تو کرتے. نہیں بلوچ نہیں, میں تو کہہ رہی ہوں فریڈم آف اسپیچ جو اس نے غزہ کے لیے بولا ہے, شاید اس کو بولنا نہیں چاہتا, وہ لوگ یہ چاہ رہے وہ نہ بولتا, شاید اس نے زیادہ بول دیا, بار بار بول رہا ہے, اس کے آپ ہر پیج میں جائیں وہ یہی کر رہا ہے, وہ کچھ بھی نہیں اکسا رہا, وہ کچھ بھی غلط نہیں بول رہا, وہ صرف اپنے فوج سے ریکویسٹ کریں آپ جائیں, آپ کچھ کریں ان کے لیے. فلسطین کا ٹاپک آج ایک ہفتے میں 10 دن میں کافی زیادہ ہائی لائٹڈ ہے. یہ ایک جو ہے نا ایک گلوبل نیوز بنی ہوئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کی ٹائمنگ جو ہے نا اس بار غلط ہو گئی ہے. غزہ کے فیور میں بات کرنے کی ٹائمنگ غلط ہو گئی. یہ چیز ہمیں لگ رہی ہے کہ بس فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانا اس کا جرم تھا جس کی اس کو سزا دی گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک مسلمان کو ایک جو ہے نا میسج پہنچایا گیا ہے پاکستان کے کہ آپ غزہ کے لیے آواز اٹھائیں گے تو دیکھ لیں آپ کا اشر کیا ہوگا. میں مطلب ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. ہماری نیندیں ایک طریقے سے جو ہے نا حرام ہو چکی ہیں. ہم ابھی بھی شوق کے اسٹیج میں ہیں. ہماری امی صحیح سے کھانا نہیں کھا رہی ہیں. ان کی جو وائف ہیں وہ بہت تکلیف میں ہے. ان کا جو بیٹا ہے اس کو دیکھ کے جو ہے نا جو ہم بیان نہیں کر سکتے الفاظوں میں کہ ہمیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ہمارے بھائی کو لے کر گئے ہیں اور ہمیں کوئی ایک طریقے سے ہم سے ہماری رائٹ چھین لی ہے کہ آپ پولیس کے پاس جائیں گے تو آپ کو دھتکاریں گے, آپ لا کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو جو ہے نا تاریخ دیتی رہے گی. تو ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمارے پاس پہلی دفعہ میں احساس ہوا ہے کہ جس فورسز کو ہم اتنا سیلیبریٹ کرتے تھے انڈیا کے وار کے ٹائم کہ ہماری فورسز زندہ باد, ہم ان سے اتنی محبت کرتے تھے, تو لگ رہا ہے کسی پیٹ میں جو اپنا چھرا گھوپتا ہے نا, جو گھوپتا ہے تو اس کی تکلیف ہی الگ ہوتی. تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے لوگوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر دیا. کہتے ہیں ہم نہیں بول رہے کہ ہمارے جو فورسز ہیں وہ غلط ہیں, ہم نے ایک بار بھی ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے. اگر آپ کو اس پہ کسی بات کا شک بھی تھا, کچھ بھی تھا, ایک لیگل پروسیجر ہے, آپ کوئی مطلب آپ کے پاس پاور ہے لیکن آپ کو وہ پاور یہ رائٹ نہیں دیتے کہ آپ کچھ بھی اس کے بیسس پہ کریں اور کچھ بھی کروائیں اس کے بیسس پہ. ایک لیگل وے ہے, اگر آپ کو اس پہ شک تھا تو آپ کچھ لیگل وے آتے, ارسٹ وارنٹ لے کے آتے. اب چلے آپ نے اٹھا لیا ہے, ہمیں اس سے بھی اعتراض نہیں ہے کہ آپ نے اٹھا لیا. ہمیں یہ ہے کہ اب اٹھانے کے بعد ہمیں ابھی تک, آج ہے 6واں دن ہو گیا, 5-6 دن کو ہو گئے, اب بھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا بھائی کدھر ہے, نہ ہماری FIR کٹی ہے. کورٹ ہم نے صرف سنی ہے باتیں. آج ہمیں پہلی بار احساس بھی ہوا ہے کہ کورٹ کے چکر کس طرح ہوتے ہیں. کل بھی ہم گئے تھے کورٹ, آج بھی ہم گئے ہیں. اب ہماری نیکسٹ ہیئرنگ 24 کو ہے. مطالبہ جمیل کی فیملی کا صرف یہی ہے کہ لا ہے, اگر یہ پاورفل فورسز ہیں یہ جو ہے نا ایک چیز سیٹ اپ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے لاز کو ہمیں فالو کرنا ہے, یہ ہمیں کہتی ہے کہ ہم لا کو فالو کرتے ہیں. یہ کہاں کی لا ہے کہ آپ کسی کو اٹھائیں؟ تو ہماری صرف یہ درخواست ہے کہ لا کے حساب سے جو بھی کرنا ہے آپ کو لا کے حساب سے کریں تاکہ ہم بھی اپنا بیسک رائٹ کو یوز کر سکیں. آپ جو ہمیں دیکھ رہے ہوں گے, اس انٹرویو کو دیکھیں گے, ان سے یہ درخواست کرتے ہیں خاموش نہ رہیں. ایک ٹویٹ بھی آپ کا میٹر کرتا ہے, ایک آواز بھی آپ کو میٹر کرتی ہے. تو جمیل کے لیے اور جمیل کی فیملی کے لیے, جمیل کی امی کی خاطر ایک جو ہے نا آواز اٹھاتے رہیں, پوسٹ کرتے رہیں, ٹویٹ کرتے رہیں. لوگوں سے درخواست ہے بات کرتے رہیں, پوسٹ کرتے رہیں اور ٹویٹ کرتے رہیں تاکہ جمیل جلد سے جلد واپس آ جائے.